नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तेबे आसंतु जानिबा आज दिन मेष ठारू आरंभ कर मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि आज दिनटी आपणक पई किछिटा चैलेंज पूर्ण रही पारे, तेणु प्रस्तुत रुहंतु। शिक्षा किंबा प्रशिक्षण क्षेत्र सह जड़ित व्यक्ति को आज विशेष उन्नति मिलिबो। कौनसी मेडिकल जरूरीकालीन परिस्थिति रे आपणकर बहुत टंका खर्च होइजिबो। संध्या समय रे बंधु मानक सह मिसी कौनसी स्थान को बुलिबाकू जाई पारंती। आपणक साथींकर अत्याधिक आशा आपणक उपरे चाप सृष्टि करिबो। फल एवं सबुज पनिपरिबा खाइबा आपणक स्वास्थ्य पई अत्यंत लाभदायक हेबो। आपणकर एकाग्रतार अभाव जोगु आपण परीक्षा रे छोट छोट भूल करि पारंती। आपणक भितरे थिबा समस्त संभावना आज वास्तवता रे परिणत हेबो। आपणक पई शुभ रंग हैला हळदिया। प्रतिकार कौनसी असहाय व्यक्ति को कला राशि दान करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज दिनटी आपण को जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं किछिटा चिंतित करि पारे। कार्यभार कम रहिबो, जहा द्वारा आपण निज पई समय बाहर करि परिबे। कौनसी प्रकारर नूतन निवेश करिया पई आज दिनटी आदौ शुभ नुहे। घरर साजसज्जा किंबा मरामती पई आपण किछि योजना करि पारंती। प्रेम जीवन रे आपण को कौनसी प्रकारर निराशर सामना करबाकू पड़ि पारे। आजिर दिनटी स्वास्थ्य शांति एवं सकारात्मक रे परिपूर्ण रहिबो। अध्ययन रे मन न लागिबारु आपणकर मूल्यवान समय नष्ट होई पारे। आपणकर सकारात्मक शक्ति एवं आत्मविश्वास अन्य मानकु प्रेरणा जोगाइबो। आपणक पई शुभ रंग हैला हळदिया। प्रतिकार डाक्तरक परामर्श बिना कौनसी औषध खांतु नहीं। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज दिनटी आपणक पई कौनसी नूतन कार्यर शुभारंभ करिबारु दूरे रहिबाकू पड़िबो। चाकरी संबंधी कौनसी साक्षात्कार रे आपनको निश्चित भाव रे सफलता मिलिबो। निजर आर्थिक योजना विषय रे काहाकू कहिबा आपणक पई क्षतिकारक होई पारे। कौनसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निष्पत्ति नेबारे आपणकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहिबो। जीवन साथींकर कौनसी अभ्यास आपणक पई विरक्तिर कारण हेबो। अतीतर कौनसी खराब अनुभूति को भूली आपण वर्तमान रे बंचिबाकू चेष्टा करिवे। आपणकर शिक्षागत योग्यता सत्वे आपणको एक भल चाकरी पाइबारे असुविधा हेबो। आपणक चारि पाखरे थिबा वातावरण संपूर्ण सकारात्मक एवं प्रेरणादायक रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हैला आकाशी नील। प्रतिकार ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज दिनटी आपनको सामान्य कार्य पाई मध्य अधिक संघर्ष कराई पारे। कार्य क्षेत्र रे अत्यधिक कार्यभार जोगु आपण मानसिक चाप अनुभव करिवे। निजर आर्थिक योजना विषय रे काहाकू कहिबा आपणक पई क्षतिकारक होई पारे। संतान मानकर शिक्षा किंबा कैरियर को नहीं आपणकर चिंता बढ़ी पारे। आजिर दिनटी प्रेम एवं वैवाहिक जीवन पई किछिटा कष्टदायक एवं विवादपूर्ण रहिबो। मनरे किछि अजଣା भय एवं नकारात्मक भावना सृष्टि होई पारे। शिक्षा क्षेत्र रे आपणक भविष्यत को नहीं मनरे किछिटा द्वंद्व सृष्टि हेबो। आज दिनटी आपणक पई सबु दृष्टिरू किछिटा अशांत एवं अस्थिर रही पारे। आपणक पई शुभ रंग हैला धूसर। प्रतिकार वाद विवाद एवं जुक्ति तर्करू दूरे रुहंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज दिनटी आपणक पई निजर गुप्त शत्रु मानक ठारू सतर्क रहिबा आवश्यक। व्यवसाय रे एक नूतन शाखा खोलिबा पई आपण योजना करि पारंती। कौनसी लोभनीय योजना रे फसी जिबारु दूरे रुहंतु, नचेत ठकामीर शिकार हेबे। आपण निज परिवारर समस्त दायित्व को सफलतार सहित तुलाइबारे सक्षम हेबे। साथींक सहित कौनसी स्थान को बुलिबाकू जिबार योजना शेष मुहूर्त रे बातिल होई पारे। आपणकर जीवन शैली रे एक सुंदर एवं सुस्थ परिवर्तन आनिबाकू चेष्टा करिवे। स्कॉलरशिप किंबा फेलोशिप पाइबार सुजोग आपणक हाथरू खसी जाई पारे। कौनसी स्थानरू एक अप्रत्याशित उपहार मिल पारे, जहा मन को खुशी करिवो। आपणक पई शुभ रंग हैला सिंदूरी लाल। प्रतिकार शिव तांडव स्तोत्र श्रवण करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज दिनटी आपणक पई कौनसी तरबरिया निष्पत्ति न नहीं धीरे सुस्थे आगको बढ़िबा उचित। जदि आपण चाकरी खोजुचंती तेबे आज एक बड़ कंपनी रो सुजोग आसी पारे। धन संबंधी कौनसी आईनगत मामला रे राय आपणक विपक्ष रे जाई पारे। भाई भौणी सहित संपर्क रे मधुरता आसीबो एवं सेमानक सहयोग मिलिबो। अविवाहित लोकंक पई आसुथिबा विवाह प्रस्ताव रे कौनसी बाधा आसी पारे। आपणक मुहरे थिबा हस आपणकर सबुठारू बड़ शक्ति बोली प्रमाणित हेबो। परीक्षा रे भल नंबर रखिया पई आपणक उपरे अत्यधिक चाप रहिबो।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ଆଜି ସୁଖଦ ସମାଧାନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିରସତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଅଚାନକ ଭାବେ ସତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ରାଜକୀୟ ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ପାଇବାରେ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ରୂପେଲି। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତେଜତା ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ଭରା ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଆଘାତ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାମ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆକାଶରେ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସିନ୍ଦୁରୀ ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବେ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ରୂପେଲି। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ଯାହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର ଘରର କୋଣରେ ଲୁଣ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।
जीवन साथी सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करिवार योजना करिपारंती। दिन सारा कार्य करिबा परे मध्य आपनक शरीर रे फूर्ति बजाय रहिबो। आपनकर शिक्षागत योग्यता आपनको एक भल चाकरी पाइबारे साहाय्य करिबो। आपनको आज चारिआडू केवल भल पाइबा सम्मान एवं प्रशंसा मिलिबो। आपनक पई शुभ रंग हैला लेंबू हळदिया। प्रतिकार भगवान श्रीरामक नाम स्मरण करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपनक जीवन को सुख समृद्धि और शांति पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपनक परिवार और बंधुमानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।